ଅକ୍ରୁର କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଆଉ 2 ଗୋଟି ଅଶ୍ଵ। ଦେବୀ ଦେବୀ ହେ ଅକ୍ରୁର ଦେବୀ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଆଉ 2 ଗୋଟି ଅଶ୍ଵ। हरि नाम गान करी जीवी मोही मथुरा हरिदेवर चिर शत्रु द्वापर जुगरे हरि नाम गान करी जीव तुम्हें मथुरा एक आश्चर्य दृश्य देखुची नेत्र अस्त्र शस्त्र सज्जित आज मथुरार राजदरबार जितेबले महाराज उग्रसेन चलुला राजदरबार सेतेबले सत्य शांति दया क्षमार भरपूर थिला सही दरबार किंतु आज जो दिन ये अष्टमल्लर प्रवेश होगा मथुरा राज्य से दिन मथुरार राजदरबार मानचित्र पाहुट हो जाए से कहा हो कि निमंत्री स्मरण कर महाराज कंस मत आज जाए पचारि बुझी जो नहीं वीरवर प्रबल प्रतापी अद्वितीय योद्धा राजाधिराज भोज वंश कुल शिरोमणि महाराज कंसंकर जय हो हे महाराज दीर्घ एत वर्ष पर अधम सफल सुत को राजदरबार को स्मरण कले कहीं अक्रूरा महाराज सुन हे अक्रूर महाराज जेतेबेले देली निर्वासन महाराज कही जाइथिल महाराज कंस आजी ठारू घोर प्रलय मारी आसिबो ए मथुरा राज्य को महाराज धर्म एवं अधर्म मध्य होइब तुमुल संग्राम धर्मर हेबो जय एवं पापर हेबो क्षय महाराज दिन आसिब ए पुरातन मंत्री अक्रूर को निश्चय स्मरण करिब महाराज कहि जाइथिले मोहि आज आसी से सुदिन महाराज काहे की स्मरण कली जानो काहे की महाराज अक्रूर आदेश करंतु महाराज त्रिभुवन विजय कंसासुर करिब धनु यात्रा धनुଯାତ୍ରା এই मथुरा राज्य रे हेब धनुଯାତ୍ରା एते आनंदर कथा महाराज 4 दिन व्यापी हेब ए धनुযাত্রা ए धनुଯାତ୍ରା पई ए अक्रूर आवश्यकता काहे की अछि अछि हे अक्रूर ए चिटाउ को नहीं जीव तुम्हें मथुरा रूप महाराज ए कोन कहउचंती महाराज धनुଯାତ୍ରା पई आपणक स्वहस्त चिता को नहीं दिवी मोही मथुरा रूप की भाग्य मारा देखी मुझे नंद नंदन की भाग्य मारा देखी मुझे नंद नंदन की भाग्य मारा देखी मुझे नंद नंदन धन्य माता धन्य पिता धन्य माता धन्य पिता धन्य गुरुजन कि भाग्य मोर
ପରେ ଏହି ଭାଗ୍ୟ ହୋଇବ ମୋର। ହଁ କ୍ରୂର, ମହାରାଜ ମୋରି ଆଦେଶରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପ୍ରାତେ ଯିବ ତୁମେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପ ଚିଟାଉକୁ ନେଇ। ମହାରାଜ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୋଗୀ ମୁରୁଣୀ ଋଷି ମାନେ ଯାହାର ଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ଅଧମ ସଫଳ ସୁତ ଅପନେତ୍ରୀ କରିବ ଦର୍ଶନ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ହେଲେ ଅକ୍ରୂର ମହାରାଜ ଶୁଣ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ହୁଏ ଆବଶ୍ୟକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତରେ ଯାଅ ତୁମେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପ। ନା ମହାରାଜ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋପରୁ ମଥୁରା ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ଏସବୁର ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅକ୍ରୂର? ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଦୁଇ ଗୋଟି ଅଶ୍ଵ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ। ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଦୁଇ ଗୋଟି ଅଶ୍ଵ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ। ରଥ ପରେ ବସି ଗୋପନ ପ୍ରେମହି କରିବି ମହି ଗମନ। ଶୁଣ ହେ କଂସରାଜନ, ଏକ ରଥ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ। ଶୁଣ ହେ କଂସରାଜନ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଟି ଅଶ୍ବ। କହିଲ ଅକ୍ରୂର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଅକ୍ରୂର କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟି ଅଶ୍ଵ। ଦେବୀ ଦେବୀ ହେ ଅକ୍ରୂର, ଦେବୀ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟି ଅଶ୍ଵ। ହେଲେ ଅକ୍ରୂର ହେଲେ କଣ ମହାରାଜ? ରଥ ମଧ୍ୟରେ ନେଇଯାଅ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ। ମହାରାଜ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ହୀରା ନୀଳ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଏସବୁ ତୁଚ୍ଛ ମହାରାଜ। ତାହେଲେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୁଏ ଅନୁମତି ପ୍ରକାଶ କର। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ହରି ନାମ ଗାନ କରି ଯିବି ମୁହିଁ ମଥୁରାରୁ। ଅକ୍ରୂର ହରିଦେବର ଚିର ଶତ୍ରୁ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହରି ନାମ ଗାନ କରି ଯିବ ତୁମେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପ। ମହାରାଜ ହରି କାହାରି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ସେଇ ହରି? ହରି ଅର୍ଥ ଆକାଶ, ହରି ଅର୍ଥ ଜଳ, ହରି ଅର୍ଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ହରି ଅର୍ଥ ପାତାଳ, ହରି ଅର୍ଥ ନର ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ପ କିନ୍ନର, ହରି ଅର୍ଥ ସରୀସୃପ, ହରି ଅର୍ଥ ପଶୁ, ହରି ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀ, ହରି ଅର୍ଥ ବେଙ୍ଗ, ହରି ଅର୍ଥ ତ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କଂସ। କଣ କହିଲ ଅକ୍ରୂର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ମହାରାଜ ହରି ମାନେ ଆକାଶ, ହରି ମାନେ ପାତାଳ, ହରି ମାନେ ପବନ, ହରି ମାନେ ଯକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର, ହରି ମାନେ ସର୍ପ, ହରି ମାନେ ବେଙ୍ଗ, ହରି ମାନେ ବୃକ୍ଷ, ହରି ମାନେ ରାଜା କଂସ। ତା ମାନେ ଅକ୍ରୂର ମୋରି ନାମ ଗାନ କରି ଯିବେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପ। ମହାରାଜ ହେଲେ ଅକ୍ରୂର କିଭଳି ଭାବରେ ହରିନାମ ଗାନ କରି ଯିବ ତୁମେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପ? ଗାଓ ଥରେ ସେଇ ହରିନାମ। ଆଦେଶ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ଶାନ୍ତକାରଂ
ভুজগ শয়নম পদ্মনাভম সুরেশম विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्वानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं 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 একুল মহামন্ত্রী মহারাজ হরির নাম স্মরণ মাত্রকে আপাদ মস্তক মোর প্রকম্পিত হয়ে যাଉଛି কাহিকি ধৈর্য ধরন্তু গাও গাও অক্রুর গাও সেই হরির নাম হরি হরি বলি যায় জীবন হরি একা মোর জীব জীবন হরি নাম অতে সংসারে সার হরি সারা সংসার হরি নাম গাই গাই জীবে মোগপ ভুবন গাই গাই জীবে মোগপ ভুবন আশ্চর্য আশ্চর্য মহামন্ত্রী হরির নাম স্মরণ মাত্রকে সর্বাঙ্গ শরীর হয়ে জর্জরিত কিন্তু মোরি আবশ্যক কৃষ্ণ বলরাম মহারাজ